ne française nga ni Mali kungo willa mbe nangaso o yentai donc sababu la mbe kene nga shiekele me nga fizi tala me fizi groupement konona la nga ne RPMD bari service be kele be ki yere ya kono association ñu yere ya kono ONG o ba kono parti politique o ba kono donc ne Maliko kele willa yoro la na be libéré femme fembe tali. Très bien. Alors Urukia ni ala sona tale nye fami na anda dokumana ka abonywana ikado mbe kuma di ngini mama mi nye maître Mokhtar Cheikh Kamia. Mokhtar Cheikh Kamia ikado ani malien minu mbe jamana kwa ka farla nyonga abe wulika jola bi chesirla jokulu kono jokulu minu ka mo ko fizi maître alors Mokhtar Cheikh Kamia fizi muni. Merci beaucoup d'abord. On y a déjà la chose. On est allé voir au il faut pas voir le monde. Ni alors sur on physiquement lié à femme pour front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. On va être trop fort. Ça veut dire que on est fort longa, pour fort longa. Voilà ça Mali c'est la Mali ka intégrité c'est la caractère intégrité territoriale, intégrité institutionnelle. Ça veut dire que on a encore besoin là. Dans kari Mali ka intégrité franchira en inclusive au Nikama. Mali jamana yoro Mali jamana yoro kana ani étranger jamana ka ke jamana dundai ben ni ka kana bulu fe ka kana dangana kana dangana kana ke mo o ko o de fizi mo bulu fe na kana ke jamana yere foila akara institution ya kara front fe dangana kana ko shila fizi créera au Nikama en 2012 a créera après les Adel Okufali Munukera, on l'a quand même dénoncé pour qu'on en ait caractère. J'ai créé là au Communicono, on Chama Nali Restaurant, Alhamdulillah, Mombe Malikono, Animali, Mombe Kokan, Bel Jelen Waka, Befalun Waka, Fiji Maliko. Oui, Fiji Mali. Très bien, Amé, comment de la manie dit Anoumaya Vama, Migné, Ambalam Soe, Ekado, Ambalam Sodo, Amsega, Rufrum Sodo Fana, Sabla, La Kahine, Magala Kamarala. Donc dans la bas mingu be jamana kono ikado ale fulsudu. Alors madame Kamara ikado asika aywa nyapa. Madame Kamara asika nyapa ekaye ni ngena ka kunjuma bala jokulu juma bala. Non, me bela de l'info folo. Amuni anwele kana ba nga foli ba obey. Nga foli be Mali kono Mali koka. Nga foli be bay. Donc ni ne selen jokulu kono bi. Faso de mani isa kono. Ani Maliens be degun min kono o de c'est physique kono surtout kerengrenna an ye vevu de artiste mun bana ulu muso de an ye parce que bima an ka ko in bila senna mɔgɔ mi kɔfila na mais physique mɔgɔw ulu y'u kɔfila na parce que an ser'u ma donc u ye jigiya caman ta ye u ye jigiya minnu ta ye parce que ni ko jigiya jamanaden bɛɛ ka jigiya de don parce que jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi fizi ka wulikajɔ ye o caman ye o sababu caman na pour que jamanadenw bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fantan fara faama kan fizi dayɛlɛla o bɛɛ de kama donc ne ka se ni biyan bi fizi sababu de do parce que ne yɛrɛ ye vice président ye fizi kɔnɔ. D'accord. Donc o de y'an lase yan bi. Merci bien madame de la façon an tila k'an da don kɔrɔfɔ la an bɛ kuma tɛnku an kini bolo yan fan fɛ min ye Pacom Dembele e fana ye jɛkulu in ɲɛmaa dɔ ye i k'a dɔn dɔ fara an ye fizi la i k'a dɔn wulikajɔ ni hakilina jumɛn in b'aw la jango ani maliyɛn minnu bɛ ayiwa maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ko jumɛn ni jumɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord. Monsieur Tongara n bɛ foli di la ka foli di kameramanw ma ka foli di arajo ka fɔ baarakɛla bɛɛ ma ka foli tɛ maliden bɛɛ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ diaspora mɔgɔw fɔ kosɛbɛ ne ye Pacom Dembele y'a fɔ cogoya min na ne ye Fizi Mali secrétaire général ye depuis an ye Fizi Mali action daminɛ ani diaspora bolo ɲɔgɔn bolo fɛn caman bɛ yen nɔ an n'u b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ juste
kɔsarali na yɛrɛ an ka maliden minnu sigilen bɛ libi jamana kan bɛɛ b'a dɔn libi jamana a bilama vraiment gɛlɛya bɛ yen donc an ka coordinateur min bɛ yen nɔ monsieur Haruna Jara donc ale yɛrɛ kɛra sababu ye ne ka maliden minnu ko u b'a fɛ ka segin ka na faso kɔnɔ donc u fara ɲɔgɔn kan maa 100 ani dɔɔnin maa 100 maa 13 u don avion kɔnɔ u nana ne yɛrɛ taara aéroport la an taara o kunbɛn donc k'a yira k'a fɔ vraiment diaspora u tɛ segin faso ko la wa faso ka d'u ye ka faso kan d'u la donc physiquement an bɛ ka baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye donc an bɛ communiquer Europe Asie Amérique ani farafinna jamana tɔw bɛɛ kɔnɔ maliden sigilen bɛ fan o fan fɛ an ye coordinateur dɔw sigi yen nɔ pour que gɛlɛya min bɛ malidenw kan yen nɔ u ka se k'a fɔ an ɲɛna an fana ka se ka lase yɔrɔ la a bɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔ min na donc FIJU ka taabolo dɔ fana ye voilà n bɛ se k'o o ye wulikajɔ min b'a ni malidenw cɛ minnu bɛ jamana kɔ kan alors i k'a dɔn min ye ɲɛmaa ye maître Mokhtar Cheikh Kamiya i k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen don FIJU fɛ tile 2 in na a b'a fɛ ka baara dɔw kɛ ka hakilina dɔw kɛ an bɛ se k'o dɔn a mun ni mun don. Ok, merci beaucoup d'abord. Ni ala sɔnna ma le 25 février an kɛlen don ka maliyɛn bɛɛ wele an kɛlen don ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an kɛlen don k'u bɛɛ wele. Ni kalo in tile 25 février ala sɔnna ma an bɛna bɔliba kɛ bɔliba min n'a bɛ kɛ Tour d'Afrique la Falajɛ à partir de 14h ni ala sɔnna ma maliyɛn bɛɛ welelen don an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen diasporaw ma bila en marche parce que u yɛrɛ fana jɔyɔrɔ b'a la an n'u tɛ se ka déplacer on a tous les moyens aujourd'hui pour que mɔgɔw k'u kumakanw ka se ka lamɛn u k'a partager u k'a participer massivement ça veut dire que an bɛ taa événement in kɛ de façon mɔgɔw yɛrɛ bɛ bɔ ka taa mais il faut k'an ka kɛ médiaw fana kan ça veut dire que bɛɛ bɛ se k'i ka partition jouer hali n'i ma se kɛnɛ kan Tour d'Afrique la ni ala sɔnna ma an bɛna événement in organiser a kun ye pour ka bɔ ka maliyɛnw wele pour ka jɛmaa wele u k'u hakili bila Mali ka problème kan pour que an k'a dɔn k'a fɔ transition bɛ baara min na anw de ka baara don walasa an bɛ se k'u soutenir cogo min na pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ Faransi bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ wulikajɔ ninnu a bɛ ka kɛ anw de contrôle la il faut que mɔgɔw ka hakili lajigin o la an bɛ taa ɲɛfɔli de kɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ Mali bɛ hokumu min kɔnɔ bi Mali bɛ se ka lafiya cogo min na pour que an bɛɛ ka kɛ hakili kelen an bɛɛ ka taa o sira fɛ. Très bien. D'accord. Nous famille madame Mangala Kamara Urkia yani ngase madame Mangala Kamara kuma dara mani dolo abunu ni aywa artiste muso ye artiste minu fatura muso ya awye aw ka joda ni menna bon anga joda pele de be FIJU koina parce que aw yɛrɛ fɛn fɛn filɛ aw muso de ye ne ye bien sûr donc ne bɛ organisation de kɔnɔ parce que ne b'a dɔn tant que aw bɛ yen ne tɛ échec parce que hali k'a da aw yɛrɛ min bɛ yan bi ne b'a dɔn e ka dakuru ɲɛ kelen n b'a fɔ Mali bɛɛ tɛ bɔ dɛ caman bɛ bɔ dɛ donc jeunesse olu de bɛ fɛ ka bɔ an y'u ba de n'i ko ko den ko ba donc denw bɛ taa yɔrɔ min na an fana bɛ san denw de nɔfɛ donc an fana bɛ fɛ ka bɔ an denw nɔfɛ vendredi don k'a jira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ Mali ti jɛngɛ quoi donc o de y'an ka bɔli sababu ye vendredi don. Très bien. Alors i ka dɔn juma nata février kalo tile 25 FIJU kelen bɛ ka wele da kɛ ka ɲɛsin jamana den bɛɛ ma minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan Urkia kuma dalamani tɛnguila aw minnu ye malidenw ye n'an sigilen bɛ jamana kɔ kan aw nin bɛ don na cogo di. N'i y'a mɛn an nin bɛ don a la o y'a sɔrɔ an bɔra a la de ne bɛ foli bila maliden minnu bɛ kɔfɛla la diaspora la n bɛ segin n ka kuma ni nka don o don diaspora mɔgɔw ka taa baara kɛ ka bɔ su fɛ ka don su fɛ ka tila k'i hakili to faso la neige kɔrɔ sanji kɔrɔ ala diaspora ni sɛgɛn hali kunu diaspora bɔra hali kunu musow bɛ yen minnu ka kɔrɔ ni ne ye pewu Aramata Kulubali n bɛ foli bila a la parce que kabini an t'a dɔn ko in bɛ wuli olu groupe de wulila fɔlɔ k'a fɔ ko Sarkozy ye manamanakan min fɔ nin ye ko ka taa se Tuaregu ma u ka wuli ka na Mali kɛlɛ a don y'a sɔrɔ bɛɛ dɔgɔtɔrɔso la n opérelen don u ye carte de fa ka taa Strasbourg ka taa kɛlɛ kɛ yen fɔlɔ yanni mɔgɔw yangaw ka wuli diaspora y'o baara kɛ ka tila tuguni a wulilen ka se ka fɛn min bila ka na
kana di ko malidenw bi sɛgɛn na u tɔɔrɔlen don o kuma na an ka nafolo min bɛ an b'an ka famille jala kana n'a ye diaspora y'o baara kɛ kana panafricains far'u kan bi panafricanistes far'u kan hali kunu bɔra Français donc o foli belebeleba bɛ k'u la an ka présidente min fana bɛ yen n'o ye madame Kulubali Fatim Sidibe foli belebeleba bɛ k'a la u sera ka jama min fara ɲɔgɔn kan ka se k'a jira k'a fɔ Mali bi tɔɔrɔ la ka jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ Faransi an ye Faransikan ye ni an b'u ka yɔrɔ la mais ni kɛlɛ donna n'o ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ bɔ ka na an faso kuma bɔ o kuma na an ka diaspora mɔgɔw b'o baara min na foli belebeleba b'u ye Fizi min bɛ yen fana an bɛ Fizi fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Fizi mɔgɔ min bɛ yen bi an bɛ ɲini ka na se mɔgɔ 1000 ma sɔɔni Fizi kɔnɔna na. Très bien. An b'a da u tulo kan k'a fɔ Achalen bɛ radio Jɛkafɔ la ka bɔ Kurufina jɛmukan min n'an b'a kɛ dimanche o dimanche o ye Tunkaragew ka kɛnɛ de ye wele bilalen bɛ maa damadɔ ma a bɔra k'u ka kumakanw lamɛn sisan jango kuma kolomayɔrɔ ye Fizi ye jɛkulu ye a ɲɛfɔra ye jɛkulu min cɛsirilen bɛ wulikajɔ la jamana kelenya ani jamana ɲɛta ani jamana kisili an bɛ fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ an bɛ segin ka na sisan Mamutu. Ambo de fauye Allahuya Allahuya Bana zamina ambo de fauye Bandani kufenda Allahuya Achalen bɛ radio Jɛkafɔ la n taara nana daligɛli caman dɔw la min ye Pacome Dembele e Fizi i k'a dɔn a ɲɛmaa dɔ ye i k'a dɔn wulikajɔ min bolo dalen don février kalo tile 25 i dabɔra ka don a la yalima yanni ni ɲɛnajɛw ni ɲɔgɔnkunbɛn in kɛ a kun ye baara jumɛn kɛ a ye wulikajɔ jumɛn kɛ i k'a dɔn malidenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka ye dɔ fɔ a ka jɛkulu dɔ bɛ Libi min kɛra sababu ye ayiwa ka maliyɛn ba caman nati Mali kɔnɔ n'o y'i bɔ a la ko wɛrɛ jumɛn kɛra a fɛ. D'accord. Tunkara Saki Futu ni kiwale ɲininka yani n ka o ɲininkali jaabi to n ka foli di Fizi président ma an ka plateforme monsieur Cemo Goita donc ale de an ka plateforme président ye a n'a ka vice président bɛɛ lajɛlen ye a n'a ka coordinateur national donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an ka coordinateur min bɛ région kɔnɔ k'u bɛɛ fo. Fizi Mali n y'a fina cogoya min na i n'a fɔ maître y'a fɔ cogoya min na depuis 2012 Fizi Mali créé mais an ye activité caman yɛrɛ kɛ 2020 ka daminɛ 2020 kɔnɔna na après le coup de force si je peux l'appeler comme ça donc o kɛlen donc an ye mun kɛ fɔlɔ d'abord an wulila ka taa jamana kɔnɔ charte ni fédérité min bɔra donc ka yala ka taa jamana kɔnɔ Mali région kɔnɔna na an ye Sikaso kɛ an ye Segu kɛ an ye Kulukoro kɛ donc ka na ka tila ka taa fo Kayi région kɔnɔna na ka maaw sensibiliser transition min filɛ nin ye a furancɛla fanga min filɛ nin ye bɛɛ k'a ɲini k'a faamuya ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye walasa bɛɛ k'u dɛmɛ parce que Mali bi gɛlɛya min kɔnɔna na président dɔrɔn tɛ se ministre dɔrɔn tɛ se an bɛɛ lajɛlen de jɔyɔrɔ de b'a la donc an taara o ɲɛfɔli kɛ walasa maaw ka adhérer transition soutenance la bɛɛ k'a dɛmɛ donc an y'o baara kun fɔlɔ kɛ an nana bɔ o kɔnɔna na an sigira an ko bon sisan kɔni
o kɛra an bɛ se k'a fɔ transition première phase kɔnɔna na son excellence Badao bɛ waati min na après excellence colonel Assimi Goïta an b'a fɔ le président de la transition donc ale kɛlen ka fanga yɛrɛ ta sisan nɔ donc an u ye baara minnu daminɛ an ko ninnu filɛ nin ye baara min na nin bɛ maa min nafa an k'a lajɛ transition tɔw ma jan an k'a ɲini malidenw fɛ ka maaw hakilina ɲini jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan dɔ ka fara transition jɛnya kan ka fanga jɛnya kan donc an wulila an ye pétition lancé maa min yɛrɛ ye a hakilina d'an ma a don k'a fo diaspora maaw vraiment an ka coordinateur min bɛ Niger monsieur Sila ale de y'an wele ka hakilina di an ma an visité jamana kɔnɔ yan donc pour dire que diaspora franchement su fɛ tile fɛ olu de bɛ sigi ka hami parce que olu bɛ jamana wɛrɛ de kan jamana kelen bɛ yen nɔ n'u y'u fa tiɲɛ o ye faso de ye donc ale a y'a hakilina d'an ma k'a fɔ an ka lajɛ an ka wuli an ka pétition lancé an wulila an y'o pétition baaraw kɛ donc jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan et on a eu plus de 4 295 000 signatures des Maliens à l'âge de voter qui vient de 18 ans et plus an y'o baaraw kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan donc walasa maaw k'o hakilina di donc ni fɛn fɛn jɛlen don de dɔ ka fara transition jɛnya kan an y'o sɔrɔ an y'a lancé le 14 août et il y a juste 3 mois de cela on a eu résultat bon donc on a eu qu'on appelle ces nombres là donc pour dire que vraiment académie Malidenw donc physiquement o wulikajɔ fana kɛ en même temps an ye wulikajɔ wɛrɛ kɛ min ye sensibilisation ye sensibilisation in kɔfɛ an ye conférence de presse caman kɛ parce que jamana bɛ situation dɔ kɔnɔna na i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ kɛ il faut k'an ka réagir an ka fɛn dɔw fɔ bɔlɔlɔsiraw kan en même temps ka kunnafonidilaw ma donc an ye conférence de presse caman kɛ donc o hukumu kɔnɔna na walasa ka se ka jamanadenw lafaamuya jamana kɔnɔ ani jamana kɔnɔ ani Mali ka partenaires donc physiquement b'o kɛ en même temps an ka maa minnu bɛ yen n y'a fɔ ne cogoya min na jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka sinsin bere fɔlɔ-fɔlɔ ye an ka jamana ka lakana an ka porteur d'uniforme fɛ la sauvegarde de l'intégrité du territoire et de la souveraineté par les forces de défense et de sécurité du Mali. Très bien. Ça c'est notre premier objectif. Pas comme Damele, à cause de tout fou famira, mbekuma tengu maître Mokar Cheikh Kamia, maître ni nywana kumbepa ni nywana jokulupa, agringa joa anata kasebi fanga kabu, musaka ko bala. Abi war so tuwo di kaseka ni bala obeke. D'abord, merci beaucoup. C'est la jeunesse Fizi Mali, la jeunesse active Fizi Mali qui organise. Ça veut dire que Fizi Mali, jeunesse Iba, jeunesse DB qui événement organisé, mais à la fois pour le 25 parce que Fama Bolila, n'est coordinateur de commune Sisi, mais à la fois on est les Kanabo reçoit. Il faut Bé Dankasi le 25 Tour d'Afrique là. Lui Moussa Kakoye, on met qu'à l'uni des Morocana. Parce que façon quoi les deux en boulot Moussaka ko kafo comme na Moussaka ko de ken ko na Moussaka ko te non état moyen voilà ça n'est pas fait qu'à don ni on a association manake et ba sura amugo bi se warma abi war so tuodi gouvernement de ba demewa famo de ba demewa yalma aw yere de be ay war bo kasi ka baroke ba to goro de alhamdulillah yo famia mo be physique no on be cotiser voilà ça na événement organisé façon adama moreta adama parce que façon ko do ka kan ayre de kambulu do ko ci ko na pro ka ke be joro bala mo do be se ka joro ke ko do la ka so makeni war boy no re fana joro bora la ko ci nyarabo ça veut dire que ni malien y demseli il ka essentiel que la ki ga moto la ka ci c'est Tour d'Afrique là o façon joko do parce que d'abord ko kala mai comme ba to ibe ki façon fait comme ba to ibe ki façon de ni muso yi qui a baraw ke jona ka boli ka ti jo kene kan aba permettre iki seno faso ko fana musaka ko la moi je pense que on te mo tamolo mi war dama ala sonama en rede ba nga fa no wala ça événement organisé inchallah on espère que ça sera une réussite ni ala sona be réussite alors mais yelema nyera ka madame Fanfé mi nyi aywa ale ko ni ya amuso de mangala kamara furumuso ala ka hina mangala la e ka do wuli ka joni tesri boloka ite ko chamanga jamana ngona dona seko ni dongola ne e dona ni nyana jere jakulu kono o fana kanga famia o kanga seka ke ka sa dana la be jumen ba aw bulu demseni ni ya be demseni ko muso la be jumen ba bulu ni do kama ani wole ka jumen bulu ni do ngama la be mi ba bulu vendredi jumado o ye ampagne malien pf chef ram so ba demseni fera makrobaka surtout aw yɛrɛ journaliste
an bɛ fɛ an bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka kɛ kɔnɔkulu ye an k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko Mali ye anw de ta ye wa an b'an faso fɛ an b'an faso fɛ wariko tɛ foyi tɛ an b'an faso fɛ an dusukolo de la quoi donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ maliyɛn cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ ka bɔ surtout artistes wele dɛ surtout artistes parce que aw ka dakuru ɲɛ kelen aw bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ donc surtout artistes cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n'aw bɔra ka nin kɛ aw bɛ minnu tanyana aw b'olu de fana kɔrɔta kosɛbɛ donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ ka bɔ vendredi don an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka nin ko in kɛ parce que an ye Fizi musow de ye association caman b'a kɔnɔ vivre b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ mais an bɛɛ bɛ baara kɛ n'an yɛrɛ ŋaniya de wariko t'a la foyi t'a la an bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'an yɛrɛ ŋaniya de i bɛ taa sɔrɔ ŋaniya ɲumantigi dɔw b'an na minnu bɛ se k'an dɛmɛ sotaramako la minnu bɛ se k'an dɛmɛ fɛnmisɛnninw na donc fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ ni hakilina ye fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ ni mobili ye fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ ni ji ye an ka wele bɛɛ de ma fasoko de don bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka nin ko in kan an ka denmisɛnninw dɛmɛ très bien pour que an ka se ka nin baara in ni ala sɔnna bɛɛ bɛ bɔ bɛɛ b'aw dɛmɛ sabula jamana kuma mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛɛ kungo ye i k'a dɔn n bɛ ayiwa kuma gɛlɛmani tɛnku min ye ba Worokiya ye Worokiya Kulubali aw minnu ye Mali musow ye n'a bɛ jamana kɔ kan wele ka jumɛn ye cɛsiri jumɛn ye a kan k'o kɛ waasa ko in bɛ ɲɛ cɛsiri ko yan'an ka s'o ma n bɛ foli kɛ militaire muso minnu n'u cɛw ta ɲana n bɛ foliba kɛrɛnkɛrɛn ka t'u ma n'u ka ɲɛmɔgɔw n'o ye Kaja Fofana ni Jɛnɛba Keyita ye kunun ni musokɔrɔba ninnu de ye balontan kɛ kɛnɛ kan an b'a f'i ye kabako kun don o balontan kɛra min a kɛra Kati balontan in kɛra ye ko k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ ka kuma don dɛ ko sisan k'u jigi sigira Allahu Akbar k'u jigi sigira sisan u da ko k'i tɛ kulekan mɛn bilen kan kɔnɔna la k'u n'o cɛ o famana ka filiyatɔ kurani sigilen ye k'u n'o famana ko Ala ni armée ni gouvernement transition ka cɛsiri fɛ ko sisan k'u t'o mɛn o tulo la u ye min fɔ ne tɛ yen dɛ mais katikaw ka kuma don donc o min kɛra an b'o foli belebeleba lase Mali ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma n'a ma ɲa k'a fɔ ko saya nɔgɔyara an ka bolo kan an b'o foliba kɛ parce que sanga sigira ka caya kojugu wallahi o kɛra an tɛ sanga wɛrɛ ɲini o ka sigi an dala bilen donc hali bi u k'u cɛsiri olu b'u cɛsiri yɔrɔ min na Mali fɛnɛ tɛ dilan malidenw kɔ n b'o fɔ kuma na kuma bɛɛ an ka hakilina tɔ ninnu bila n'i ye ne ye kɛnɛ kan ne kan ka kɛ opposition ye mais opposition ko ye kalo kuma de ye ni mɔgɔ b'i faso fɛ n'i b'i faso jɔ fɛ ni kɛlɛ wulila yɔrɔ yɔrɔ la i ka fasoden kelen kama a bɛɛ bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka olu minnu jugu minnu nana k'olu kɛlɛ ni faso bɔra nɔgɔ la an bɛ malikura ko min na n'o nana se don min an bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛɛ bɛ taa an ka yɔrɔ la mais an bɛ yɔrɔ min na ko min bi an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen de fɛ bɛɛ ka sabali bɛɛ k'i bolo da o dusu kan an t'an bolo da an dusu kan dɔwɛrɛ la dɛ an b'an bolo da an dusu kan de Mali ka bɔ nɔgɔ la parce que diɲɛ bɛɛ de tulo b'an na diɲɛ bɛɛ b'an filɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen de ko bi Mali ni mɔgɔw ko Mali malidenw yɛrɛ dɔw ka bɔ ka taa tuguni k'a fɔ ko n tɛ Mali fɛ Ala ni kira mɔgɔ tɛ kɛ ngɛrɛ ye k'i yɛrɛ kɔnɔ fara dɛ o tɛ kɛ o tuma an ka sabali an ka fara ɲɔgɔn kan an b'o de ɲini bɛɛ ka jɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ jɔnya juru min b'an kan na a ka tigɛ ka bɔ yen kab'anw ma da mɔgɔ kelen minnu b'an disi la hali bi n'a fɔra k'olu b'an kan k'an tereke n'a yɛrɛ m'an yɛrɛ ɲini ni denmisɛnninw de wulila k'u bɛ bɔ o kɔ walayi baw bɛ sa u nɔfɛ furumusow n'aw bɔra yɔrɔ min na aw cɛw kan ka bɔ yen tulo b'aw la ba aw ka bɔ a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa yira jugubilen ninnu na k'a fɔ ko
an yɛrɛ bi a n'an denw bɔra an bɛ bɔ wa cɛw bɛ bɔ an nɔfɛ. Merci bien Urukia Ikado Ambi Foki Walimando ka dalaba ba tulo kan iye maliden ye min sigilen bɛ France jamana na ka ca san 20 ani kɔ ye nin di siɲɛ fɔlɔ an ka kɛnɛ kan min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye i k'a dɔn malidenw ɲɛnama donni ɲɔgɔn na maa minnu bɛ taama na olu dɛmɛni i ka wulikajɔ fanba ɲɛsinnen b'o ma an bɛ Foki Walimando kuma an b'a di Pakome Dambele ma ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni maître Mokhtar Cheick Kamea ye. Alors monsieur Dambele i k'a dɔn a bɔ kɔrɔfɔ laban ni wele ka jumɛn b'i bolo ka taara i k'a dɔn malidenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. D'accord, welekan laban bɛ n bolo an bɛ ka événement min labɛn n'o ye le 25 février événement ye n'a hakili b'a la an ka jamanakuntigi a y'a fɔ a ni jeunesse kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko n'ale échouera ko c'est la jeunesse malienne qui va échouer. Tout à fait. Et c'est pour cette raison la jeunesse active physique ka chifin ko n'a ma ɲɛ jamanakuntigi y'o fɔ baara fɛn bɛ ka kɛ Mali la bi a bɛ ka kɛ olu de kama parce que siniɲɛsigi o bɛ denmisɛnninw talen donc o de bɛ labɛn. Tout à fait. Donc o ko n'a ma ɲɛ jamanatigi y'o fɔ olu fana de bɛ wuli k'a yɛrɛ diɲɛmaa la k'a fɔ hakilina min b'a bolo jamana in dilanni na olu b'a dɛmɛ a la wa k'a ɲini Mali jeunesse bɛɛ fɛ bɛɛ k'i sen don a la bɛɛ k'u dɛmɛ a baara ka réussir. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Mali kɔ kan. Très bien. Donc bɛɛ ka bɔ donc o welekan de bɛ n bolo ni se ni fana bɛ maa min ye maa fɛn bɛ se k'an dɛmɛ événement ye réussite la problème foyi t'a la la personne va bien venir parce que an ka siège filɛ nin ye Misabugu nin ye 3e pont jigi derrière la pharmacie la Malienne jigi siège bɛ yen nɔ de donc a dalen don bɛɛ lajɛlen ye donc tout le monde est la bienvenue association de b'a kɔnɔ hali association a ka di maa maa ye k'a sigi jamana an ka hakilina min filɛ nin ye a ka di ye jamana in di gɛlɛya kɔnɔ a ka bɔ a kɔnɔ la personne est la bienvenue an ka jɛkulu kɔnɔna i bɛ se ka taa association tɔgɔ la i n'a fɔ i yɛrɛ bɛ se ka taa hali ni association tɛ. Merci bien Dambele. Voilà. A faamuyara. Alors kuma laban an b'a di maître Mokhtar Cheick Kamea maître Mokhtar i k'a dɔn association siège fɔra n ye ni mɔgɔ min b'a fɛ k'aw dɛmɛ walima ka taa fara aw kan a tigi b'a kɛ kɛcogo jumɛn na e de ye jatigi ye sabula nin ko in bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ commune 6nan na i k'a dɔn labɛn jumɛn kelen bɛ ka mɔgɔw kunbɛn. N'ala sɔnna ma merci beaucoup an kɛlen don ka labɛn bɛɛ sabati pour ka mɔgɔw kunbɛn ji tɛna dɛsɛ mɔgɔw la mɔgɔw tɛna dɛsɛ lafiya la wa mɔgɔw tɛna dɛsɛ kunnafoni na fana parce que kunnafoni min b'an bolo ka da mɔgɔw kan c'est tellement important que il va falloir que bɛɛ ka taa parce que n'i y'a jateminɛ les médias internationaux u kɛlen don ka hakilina minnu ta k'u caye olu tɛ hakilina ɲumanw ye maliyɛn mago bɛ hakilina yɛrɛ yɛrɛw la maliyɛn mago bɛ hakilina sɛbɛ la walasa an bɛ se ka kunu ten kosɛbɛ parce que mɔgɔw ɲɛ tugulen don mais an ka devoir ye de ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw bɛ se ka ko caman faamu baromètre min bɛ yen baromètre min b'a jira k'a fɔ ko jamanadenw u lafiyalen don u lafiyalen tɛ o fɛn fɔlɔ ye jamanadenw bɛ wuli ka jɔ min kɛ k'u hakilinaw jira k'a fɔ ko an bɛ bɔ ka taa meeting kɛ k'u bɛ k'an bɔ ka taa marche kɛ c'est pas antidémocratique o de ka ɲi o de b'an permettre mɔgɔ minnu bɛ parce que français bɛɛ t'an contre la i b'a sɔrɔ gouvernement français b'an contre la i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'an contre la mais bɛɛ t'an contre la o kosɛbɛ mais diɲɛmaa b'a dɔn cogo di k'a fɔ degun bɛ maliyɛnw kan binkɛlen don maliyɛnw kan ni maliyɛn yɛrɛ ma bɔ ka marcher n'i ye faransi jateminɛ n'u wulila ko dɔ kama k'u b'o kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ kalo kelen kalo fila kɛ don o don u bɛ bɔ ka marcher et pourquoi an yɛrɛ t'o kɛ anw kan k'o de kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan bi parce que gɛlɛya min b'anw kan o ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ si kan vraiment c'est pourquoi on appelle tout le monde à sortir n'anw kan ka marcher hali don o don fo ka taa se san 2 ma il va falloir que les Maliens soient prêts pour que k'a kɛ pour que diɲɛmaa k'a dɔn k'a fɔ problème jumɛn bɛ Maliyɛn da la bon mɔgɔw yɛrɛ tɛ se k'an ka problème dɔn k'o ye f'an ka kuma. Alors, nga ɲininkali filanan comment a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na ni maa min b'a fɛ k'i sen don a ka tɔn in na walima ka a yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ ye ni numéro bɛ yen walima hakilina wɛrɛ minnu bɛ yen i bɛ se k'o fɔ an ye an ka kɔrɔfɔ kun cɛ. n'Ala sɔnna ma numéro bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ numéro min na ne yɛrɛ ye de bɛ mɔgɔw reçoit ne bɛ n ka numéro di ne ka numéro 76 31 86 43 ok n'Ala sɔnna ma an ka coordinateur général bɛ yen pas comme mɔgɔ ka numéro di pas comme yɛrɛ b'a ka numéro di ni Ala sɔnna ma ni mɔgɔ min mago bɛ anw na i bɛ se k'an wele mais le 14 ni juma jiginna dɔrɔn ni Ala sɔnna ma bɛɛ bɛ se k'i kun da Tour d'Afrique kan an bɛ meeting kɛ meeting d'information et de sensibilisation o de don a ko ti janya kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma yanni 16h cɛ inchallah an bɛ tila a la. Très bien. Disposition wɛrɛ minnu ta olu fana bila mɔgɔw kulo kan inchallah. Pas comme i bɛ se ka numéro fɔ an ye. Awɔ n bɛ se ka numéro fɔ. Ne ka numéro a fila n b'a fila di le 75 02 48 44 ou bien le 66 60
74 08. Très bien. Alors, Madame Mangala Kamara, ame krofo kunche ni wele ka laba mi bolo. D'accord, wele ka mi mene bolo parce que diɲɛ mɔgɔ ma an kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ jumadon cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛɛ fɛ bɛɛ ka ye Tour d'Afrique la ka bɔ k'an ka jamanadenya yira ka bɔ k'an ka hɔrɔnya yira ne b'o ɲini bɛɛ fɛ aw bɛ na foyi t'aw sɔrɔ parce que sécurité bɛ minnu b'an dɛmɛ na donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka na fɛn t'an bolo dɛ fɛn t'an bolo an mago bɛ fɛn fana na ni min y'an dɛmɛ ni o ka d'an ye an ka jagoya tɛ mɔgɔ si da la parce que an bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ an bɛ ka bɔ an yɛrɛ de kun an b'a kɛ an yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu kɛ an b'a kɛ donc an mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ a ye n'an dɛmɛ mun bɛ se k'an dɛmɛ ni hakilina ye a bɛ n'an dɛmɛ ni hakilina mun bɛ se ka n'an dɛmɛ ni wari a b'an dɛmɛ ni wari min bɛ se k'an dɛmɛ ni ji ye a ye n'an dɛmɛ n'a ye. Merci bien. Alors, kɔrɔfɔ an b'a kun cɛ i k'a dɔn ni ayiwa ne yɛrɛ ka madame ye min ye Worokiya ye ba Worokiya i k'a dɔn ayiwa kɔrɔfɔ laban b'i bolo welewelekan min b'i bolo ani folikan min b'i bolo. Welewelekan min bɛ ne bolo an bɛ mɔgɔw de wele u ka bɔ n'i y'a mɛn i b'a fɔ mɔgɔ ma ko na a ye na n dɛmɛ n kungo la o b'a sɔrɔ i yɛrɛ y'i disi da a la donc jamana fɛn o fɛn mana bɔ k'a fɔ ko u bɛ Mali dɛmɛ a bɛ ye malidenw de ɲɛna o bɛ y'an ɲɛna cogo min an ka bɔ fɛn tɛ n bolo ko ma s'i ma dɛ ni ko ser'i ma fɛn bɛ y'i bolo donc o tuma bɛɛ de ka bɔ an ka jɛ an ka taa Mali kunna wolo an ka taa Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ si tɛ se ka na Mali in jɔ ni malidenw yɛrɛ tɛ n'i y'a fɔ k'i b'a jɛ i ye nkalon tigɛ n'i nana cogo cogo ale ye k'a fɔ minnu na nin ye tubabuw nana a ma fɔ ko ka t'u ka so wa mais a ma fɔ malidenw ka taa dɛ bien vrai que ni kɛlɛ in bɛɛ b'a la an bɛ k'o fɛ nka an ka dugawu kɔni bɛ hali bi Mali jɔla an ka bɔ Mali yɛrɛ la Ala ka Mali kisi Ala ka malidenw kisi faama minnu b'an kunna maa o maa mana ŋaniya jugu ta ka se ma Ala ka a dugawu yɛrɛ o y'anw ka dugawu ye ka kɛ merci bien ami merci bien an balimaw an minnu bara kan an lamɛn radio jɛko fɔ sanfɛ direct la ani an minnu bara k'an lajɛ Africable télévision na an b'a da u tulo kan k'a fɔ an ka maa welelen kun ye madame Kulibali Worokiya i k'a dɔn ale ye maliyɛn muso ye min sigilen bɛ Faransi jamana na a ka ca san 20 ni kɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye artiste bɛɛ ani journaliste bɛɛ furumuso o de ye Mangala Kamara Ala ka hinɛ na ale furumuso min ye Aseta ayiwa Gampa Ɲapa wala ale fana tun b'an bolo min ye maître Mokhtar Cheikh Kamiya ale ye jɛnɛjɛkulu ayiwa ɲɛmaa ye min dɔ ye ko Fizi Mali ani Pacome Dembele an ye ninnu de wele Somalia na ka n'u ɲininka min ye Africable télévision ye caméra la Jules ani Sinali Tunkara i k'a dɔn olu ye jakalaw ye jamukan ye k'a labɛn ka ɲɛsin aw ma i k'a dɔn Daba Tunkara ani Abdou Touré i k'a dɔn min ye ayiwa sira ye an b'o di an lamɛnbaaw ma nka jamukan ma ban sabula Dafa kunnafoni Abdou Touré sɔnni ale bɛn'o d'an tulo kan